할렐루야. 할렐루야. 마지막 4절은요, 제가 바꿨습니다. La última estrofa, yo le cambié la letra. 예수님 이 땅에 다시 올 때, 제가 예수님처럼 영광의 몸으로 부활의 몸을 입을 그 소망의 내용으로 찬양했습니다. Le cambié la letra con el deseo de y anhelar el nuevo cuerpo que seré revestido cuando Él regrese. 여러분들, 우리에게 부활이 없다고 하면은요, 우리는 세상에서 가장 불쌍한 사람일 겁니다. Hermanos, si no tuviéramos la esperanza de resurrección para nosotros, seremos los más miserables en este mundo. 만약 제가 예수님처럼 부활하지 않는다고 하면은요, 제가 왜 이 자리에 있겠습니까? Hermanos, si yo no tuviera esa esperanza de resurrección, no estuviera en este lugar. 사도행전 1장을 보면은요, 가룟 유다 대신에 한 사람을 더 이렇게 보충하는 이야기가 그 사도행전 1장에 이야기되어지죠. Seguramente ustedes recuerdan que en el capítulo 1 del libro de Hechos aparece la historia donde los apóstoles escogen a un hombre más para completar el número 12 de los discípulos. 근데 조건을 두 가지로 이야기합니다. Y para que sea parte de esos 12 discípulos, menciona acerca de dos requisitos. 그 첫 번째는요, 예수님께서 사역하실 때 처음 세례 요한 때부터 예수님의 사역 때까지 쭉 따라다니던 그런 사람이죠. Y el primer requisito para ser parte de esos 12 apóstoles era que haya estado con Jesús desde el bautismo. 어쨌든 세례 요한 때부터 예수님의 desde el 사역까지. tiempo de Juan el Bautista. 그리고 두 번째 조건은요. Y como segundo requisito, 예수 그리스도의 부활을 증언할 사람이라고 이야기합니다. tenía que ser alguien que podía dar testimonio de la resurrección de Jesús. 여러분들, 저와 여러분들은 예수님의 무엇을 초점으로 해서 전도하죠? Hermanos, ustedes y yo, ¿cuál es el mensaje central del evangelio que estamos compartiendo con otras personas? 예수의 부활이지 않습니까? ¿No es la resurrección de Jesús? 예수 믿는 사람이 이 땅에서는 어려움을 겪는다고 성경은 많이 이야기하고 있고요. En la Biblia encontramos en varios lugares donde anuncia acerca del sufrimiento que puede tener el cristiano mientras vive en este mundo. 그런데 여러분들, 그것에 대한 최종적인 보상을 하나님께서는 우리에게 어떻게 해주시겠다고 이야기합니까? Pero también, por otro lado, ¿cuál es la recompensa que Dios nos está prometiendo en su palabra? 예수께서 이 땅에 다시 재림하실 때 우리가 예수의 그 몸과 함께 부활한다고 성경은 Que 말씀합니다. cuando Él regrese, nosotros juntamente con Él seremos levantados, resucitados. 지금 우리의 몸은요, 썩어가고 있어요. Nuestro cuerpo físico va hacia la corrupción, ¿no? 왜죠? 세포가 점점 죽어가고 있잖아요. Porque las células cada día se van muriendo. 그렇잖아요. ¿Sí? 그러다가 죽으면은요, 땅에 묻혀서 이제 썩어지겠죠. Y cuando muramos, vamos a ser enterrados y seremos, nos convertiremos en polvo. 그런데 우리가 예수님이 부활할 때 우리가 그 입는 옷은요, 썩지 않습니다. Pero dice la palabra que cuando Jesús regrese y cuando seamos resucitados en un nuevo cuerpo, no será un cuerpo corruptible. 나이가 들어가면서 점점 이런저런 곳에 문제가 생겨서 병이 나죠, 그렇죠? Porque nosotros ahora, así como van pasando los años, como que nos enfermamos de diversas cosas. 저도 지금 이 안경이 없으면은요, 보지를 못합니다. 예전에는 안 그랬어요. Por ejemplo, yo ahora utilizo estos lentes para poder ver y leer, porque antes no me pasaba. 그런데 우리가 새롭게 부활을 입는 그 몸은요,
Pero el nuevo cuerpo que seremos revestidos 아픔이 없습니다. no tendrá, no sufrirá esta corrupción, 예, 영원히 살아갈 수 있는 그러한 몸이라고 성경은 말합니다. sino la Biblia dice que será un nuevo cuerpo eterno. 예, 그러므로 우리에게는 이 소망 때문에, 이 영광의 소망 때문에 오늘도 우리는 예수님을 믿고 예수님의 말씀을 따라 오늘 이렇게 같이 그곳을 향하여 걸어가고 있지 않습니까? Es esta esperanza que compartimos con cada uno de los que están aquí, que estamos encaminando hacia esa meta. 저는 어제까지 사도 바울의 1차, 2차, 3차 선교 여행에 대해서 이야기했습니다. Hasta el día de ayer, durante 2 días, estuvimos compartiendo sobre los 3 viajes de Pablo. 예, 중심을 제가 2가지로 이야기했습니다. Y como punto eje central, compartimos sobre dos puntos, 예, 첫 번째는요. 2 aspectos. Primero, 모든 어떤 선교 여행의 주체자가, 주권자가, 주인이 성령님이셨다라고 하는 이야기입니다. que no debemos olvidar que todos los viajes misioneros de Pablo, por ejemplo, el Señor y el dueño de esos viajes fue el Señor mismo, 예, el Espíritu Santo. 모든 복음 전도의 시작은요. 성령님이 시작하시고 성령님이 과정 속에서 역사하시고 성령님이 그 모든 역사들을 주도적으로 이루어 가신다라고 하는 사실을 우리는 성경을 통해서 확인할 수 있었죠. Fuimos confirmando a través de la Biblia que toda obra misionera tuvo la iniciativa el Espíritu Santo. Fue el mismo Espíritu que estuvo guiando el proceso de esa obra misionera hasta llegar a la culminación. 사도들은 그것을 인정하고 받아들이고 그렇게 성령님의 주권 안에서 사역을 했었던 것을 우리는 볼 수 Y 있었습니다. también pudimos ver que diferentes apóstoles del Señor, ellos aceptaron ese señorío del Espíritu Santo y vivieron llevando su ministerio bajo el gobierno del Espíritu Santo. 그런데 그 사역이 마치어지고 난 다음에 이렇게 바울의 일행 그리고 또 선교 모든 어떤 일정이 마쳐지고 난 다음에 하나님의 인도를 따라서 그들이 떠날 때도 역시 마찬가지로 Pero también vimos también la última parte del ministerio de Pablo en Éfeso, por ejemplo, cuando él ya estaba terminando su ministerio en la ciudad de Éfeso. En el momento que él dejaba esa iglesia para partir, también lo hizo bajo el gobierno del Espíritu Santo. 여러분들 1차 선교여행을 마치고 3차 선교여행을 마쳐지면서 바울이 이야기했었던 그 내용을 오늘 다시 한번 확인해 가면서요. Vamos a ir confirmando nuevamente el día de hoy lo que acabamos de compartir del primer viaje al tercer viaje de Pablo. 14장입니다. 사도행전 14장 Hechos capítulo 14, ¿me acompañan? Hechos capítulo 14, 22절입니다. en el versículo 22. 어제 읽었었는데 Seguramente los hermanos que estuvieron ayer 오늘 recuerdan, 처음 본 얼굴들이 있어서 좀 보고 넘어가겠습니다. pero hoy llegaron más hermanos quienes no estuvieron el día de ayer. Entonces vamos a confirmar lo que estamos compartiendo. 22절 읽고 Dice la palabra en el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 여러분들 바울이요 복음을 전하고 그리고 예수를 믿는 그 사람들에게 뭐라고 이야기합니까? Hermanos, después de haber anunciado el mensaje del Evangelio, Pablo, a aquellos creyentes, ¿qué es lo que les dice Pablo? 너희 예수 믿었으니 이제는 모든 고통과 고생에서 끝. 이제는 너희에게 행복과 기쁨과 즐거움만 있을 것이다 라고 이야기합니까? ¿Cuál fue el mensaje de Pablo que les deja a estos creyentes? Les dice, hermanos, ustedes que ya decidieron seguir a Jesús, ya no van a tener problemas, ya sus problemas serán solucionados. 자, 너희들이 기도만 하면은 너희들이 모든 것들을 다 받을 수 있고 너희들은 아무런 고통도 없고 질병도 없고 기도만 하면은 모든 것이 다 형통할 것이라고 그렇게 말하고 떠납니까? El mensaje último de Pablo fue deseándole que la vida de ellos serán prosperados porque ellos siguen a Jesús. 그렇지 않죠. No es así, ¿verdad? 많은 환란이 있을 것이다라고 이야기하죠. Al contrario, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, 여러분들 작은 환란이 아니라 no está diciendo, van a sufrir un poquito, no dice, 많은 환란을 겪어야 될 것이다라고 sino 이야기해요. dice muchas tribulaciones, es necesario. 그런데 바울은 그렇게 그런 환란이 있는 것을 생각하면서
그들로 하여금 하나님의 말씀 그들로 하여금 떠납니다. 그들을 떠납니다. Pero aún sabiendo que en la vida de estos cristianos iba a haber tribulaciones, Pablo los deja y se va de ellos. 23절 보세요. En el versículo 23. 각 교회에서 장로들을 택하여 금식 기도하며 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하고 떠나죠. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. 예, 누구에게 의탁했다고요? ¿En quién los encomendó? 그들이 믿는 주께 의탁하고. En el Señor en quien ellos habían creído. 여러분들 많은 환난을 겪을 때 Mientras ellos estaban atravesando por tribulaciones, 그 환난을 이겨갈 수 있도록 여러분들 지켜주시는 분이 누구란 말입니까? cuando ellos iban a enfrentar por muchas tribulaciones, ¿quién era el que los iba a sostener para que puedan superar esas tribulaciones? 주님이라고 El 말합니다. Señor, 성령님이라고 el 말합니다. Espíritu Santo. 그래서 바울은 떠날 수 있었습니다. Y es por esa razón, en esa seguridad, Pablo podía dejar esa iglesia e ir a otro lugar. 예수를 믿는 그 사람들과 하나님의 성도들과 예수님이 그들과 함께 하시면서 그 모든 환난을 이겨가실 수 있도록 은혜 주시기에 Porque el Señor, juntamente con el Espíritu Santo, iban a ser el Señor y el dueño de la vida de aquellos creyentes que iban a atravesar por tribulaciones. 사도행전 20장도 볼까요? Vamos al capítulo 20 de Hechos. 거기도 같은 이야기를 합니다. Habla de una misma situación en otro lugar. 32절입니다. En el versículo 32. 29절과 30절은 그런 환란이 있을 것을 똑같이 이야기하고 있습니다. Estamos en el capítulo 20, versículos 29 y 30, así como leímos en el capítulo 14, está anunciando de antemano que estos cristianos también iban a padecer. 32절 볼까요? En el versículo 32. 이렇게 말합니다. 지금 내가 여러분을 주와 및 그 은혜의 말씀에게 부탁한다 그렇게 말하죠. Y después de haber mencionado que iban a padecer, en el versículo 32 dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. 여러분들 사역의 시작이 성령님의 인도를 따라서 시작되어졌습니다. Hermanos, ¿quién es el que inició el ministerio, la obra misionera? ¿No fue el Espíritu Santo? 과정도 성령님이 이끌어 가셨습니다. También el proceso de esa obra lo llevó adelante el Espíritu Santo. 그리고 그들의 사역이 맞춰서 다른 곳으로 옮겨갈 때 Pero cuando Pablo ya había terminado su ministerio en cierto lugar y se iba para otro lugar, 많은 어떤 어려움과 고통들이 유혹들이 있을 것을 생각하고 있었지만 Pablo sabía que estos cristianos iban a enfrentar situaciones de dificultad. 그럼에도 불구하고 그가 그들을 떠날 수 있었던 것은요. Pero ¿cómo es que estos apóstoles podían dejar esa iglesia e ir a otro lugar? 그들을 지킬 수 있는 분은 Porque quien podía cuidar de ellos, 그들의 믿음을 양육시킬 수 있는 분은 quien podía hacer crecer la fe de aquellas personas, 오늘 성경은 분명히 말씀하죠. la Biblia claramente hoy nos dice 주님이시라고요. que solamente es el Señor, 그리고 주의 말씀이시라고요. que es su palabra de la gracia. 그 말씀께 주와 그 말씀께 부탁을 하고 위탁을 하고 떠납니다. Y es por esa razón, hermanos, Pablo los encomienda en Dios y en su palabra de la gracia. 모든 것의 주권이 누구죠? Porque todo esto, ¿qué es lo que nos muestra? ¿Quién es el Señor, el dueño de todo esto? 주님이십니다. Es Dios. 성령님이십니다. Es el Señor, es el Espíritu Santo. 살아있는 하나님의 말씀이십니다. Es la palabra del Dios vivo. 우리 사역자들은 이 사실을 명심하고요. Hermanos, hay ministros aquí, tienen que tener esta palabra presente en sus corazones. 자, 이제 오늘 저와 여러분들은요, 이제 바울의 마지막 여정을 우리가 좀 살펴본다고 이야기를 한 대로 좀 보겠습니다. Ahora vamos a pasar a lo que sí nos toca ver el día de hoy, que sería la última parte del ministerio de Pablo en este caso. 3차 선교 여행은요, 사도 바울이 예루살렘에 도착함으로 인해서 끝나집니다, 사실은. Así como vimos el primer día, el tercer viaje misionero de Pablo termina cuando Pablo llega finalmente a Jerusalén. 그런데 바울이 예루살렘에 가기를 원했었던 그 계획은
언제부터 가지고 있었느냐? Pero hermanos, recordemos desde qué momento, desde cuándo Pablo tuvo el deseo de ir a Jerusalén. 19장을 보시겠습니까? Vamos al capítulo 20, versículo 19. 에베소 사역이 이제 거의 끝나갈 때쯤이었습니다. Fue en el momento cuando iba terminando su ministerio en Éfeso. 21절 보실까요? Vamos a leer versículo 21. 자, 이 일이 있은 후에 바울이 마게도냐와 아가야를 거쳐 예루살렘에 가기로 작정하여 이르되 내가 거기 갔다 후에 로마도 보아야 하리라 라고 이야기하죠. 19장 21절. 19장 21절. Capítulo 19, versículo 21. Dice: Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. 자, 에베소에서 어떤 계획을 하고 있죠? En Éfeso, todavía estando en Éfeso, ¿cuál era el plan de Pablo? 먼저 갈 곳을 마게도냐와 아가야다 그렇게 말합니다. Dice: Primero voy a recorrer Macedonia y Acaya. 자, 거기는 어떤 지역이냐 하면은요, 쉽게 이렇게 생각하면 됩니다. 마게도냐, 빌립보, 데살로니가, 고린도 뭐 이런 지역이 마게도냐. O sea, 그죠? ¿de qué región estamos hablando Macedonia y Acaya? Por ejemplo, Macedonia, estamos hablando de una región donde habían estas ciudades, como Filipo, como Tesalónica, como Corinto. 예, 왜냐하면은 바울의 2차 선교행 때 마게도냐 사람들이 불러서 간 곳이 바로 빌립보 그리고 어디예요? 데살로니가 그리고 고린도 그런 지역이었기 때문에. Porque en el segundo viaje misionero de Pablo, recuerdan que se le mostró una visión de noche el varón macedonio. Entonces, en respuesta a la obediencia a Dios, él se dirige a la región de Macedonia y es cuando comienza la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Corinto. 예, 그래서 그런 어떤 지역을 거쳐서 그 다음에 예루살렘에 가겠다 그렇게 말합니다. Entonces, después de haber pasado recorriendo Macedonia y Acaya, el deseo de él era ir a Jerusalén. 그리고 나서 어디로 가려고 하죠? Pero después de ir a Jerusalén, ¿a dónde quería ir? 로마도 가야 될 것이다라고 이야기합니다. Tenía el deseo de ir a Roma. 예, 그런데 바울이 이렇게 저쪽 마게도냐와 아가야를 거쳐서 예루살렘에 가는 이유는 무엇 때문일까요? Ahora tenemos que pensar, ¿por qué? ¿Cuál era la intención de Pablo? Querer ir recorriendo Macedonia y Acaya, pasando por Jerusalén y queriendo llegar a Roma. Porque ¿dónde está el propósito de él? 여러분들 그것은 로마서를 보면은 아주 잘 이야기되어집니다. Para saber esto, podemos ir al libro de Romanos. 예, 15장 보세요. En el capítulo 15, vamos a Romanos capítulo 15. 15장 22절 볼까요? En el versículo 22, 로마서 15장 22절이요. capítulo 15, versículo 22. 자, 이 로마서를 기록한 장소는 어디냐? ¿Sabe ustedes, hermanos, dónde Pablo escribe esta epístola a los romanos? ¿En qué lugar? 예, 고린도입니다. Fue en Corinto, en la ciudad de Corinto. 근데 잠깐 여기 접어 놓으세요. Vamos a dejar marcado Romanos 15 예, 20장 보시면은요. y regresamos al capítulo 20 de Hechos. 예, 20장 보세요. 거기 Capítulo 20 de Hechos. 20장 1절에 서요가 그침에 바울은 제자들을 불러 고난 후에 작별하고 떠나 마게도냐로 가니라 그렇게 말하죠. Dice: Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. 그러니까 지금 계획한 대로 지금 바울은 움직이는 겁니다. Entonces, así como habíamos leído que Pablo tenía ciertos planes, ¿no? De qué ciudad iba a recorrer y hasta dónde quería llegar. De acuerdo a ese plan se está moviendo Pablo. 그리고 2절이에요. En el versículo 20. 그 지방으로 다녀가며 그렇게 말하죠. Dice: Y después de recorrer aquellas regiones, 그러니까 마게도냐 지경으로 다녀가며 그렇게 말하는 겁니다. ¿cuáles serían aquellas regiones que se menciona aquí? Macedonia, ¿no? 그러니까 얼마 동안 어느 기간 동안 다녀갔는지 그건 정확하게 나오지 않습니다. La Biblia no especifica cuánto tiempo estuvo en cada lugar, pero dice por dónde estuvo recorriendo. 그리고 여러 말로 제자들에게 권하고 헬라에 이르렀다 그렇게 말하죠. Dice 2절. en el versículo 2, en la segunda parte, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. 예. 그리고 3절입니다. Versículo 3. 거기 석 달 동안 있다가 배 타고 수리아로 가고자 할 그때에 그렇게 말하죠. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos,
자, 그래서 저기 지금 사도행전 20장 2절과 3절 거기 그 지방 마게도냐 지방으로 다녀가며 헬라에 이르러 석 달 동안 있고 하는 어떤 이때쯤에 로마서를 바울이 갱그리아라고 하는 고린도라고 하는 어떤 거기에서 로마서를 기록했다라고 하는 것이 일반적인 이야기입니다. Una teoría que se acepta de manera general es que en el versículo 2 dice, y después de haber recorrido aquellas regiones, que era la región de Macedonia y Acaya, ¿no? Y de exhortarle con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, estamos hablando de qué? Pablo, ¿dónde se encuentra? En la región de Macedonia y Grecia, ¿no? Entonces, fue en este momento que Pablo llega a Cencrea, que es una parte de Corinto, ¿no? Entonces, es ahí donde Pablo escribe el libro de Romanos. 자, 그런데 거기에서 이 로마서를 기록하면서 로마서 15장 22절 보세요. Ahora, teniendo en cuenta este contexto histórico, regresamos a Romanos capítulo 15. 22절에 뭐라고 말합니까? En el versículo 22, 그러므로 또한 내가 너희에게 가려 하던 것이 여러 번 막혔더니 그렇게 por 말합니다. esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. 예, 아까 거기 19장 사도행전 19장에서 보았던 그 바울이 로마를 가려고 하는 어떤 그 계획을 우리가 보지 않았었습니까? Recuerda lo que leímos en el capítulo 19 de Hechos, que Pablo tenía el deseo de finalmente llegar a qué ciudad? A Roma. Pero dice en Romanos que fue impedido. 자, 23절입니다. Versículo 23. 이제는 이 지방에 일할 것이 없고 그렇게 Dice, 말해요. pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, 그러니까 이제 마게도냐 지역, 아가야 지역에서는 자기가 할 일은 다 했다. 그 얘기죠, 사실은요. parece que Pablo sintió que él ya había hecho lo que podía hacer en la región de Macedonia y Acaya. 그것은 자기 결정이 아니라 성령님께서 그를 주도하고 계시기 때문에 성령님께서 그러한 마음을 주신 것다라고 우리는 생각해야 되겠죠. En esta parte no debemos confundir como si esto hubiese sido una decisión de él o un sentimiento de Pablo, sino si nosotros vemos toda la vida de Pablo, fue un hombre guiado por el Espíritu Santo. 자. Entonces, hasta estas decisiones eran bajo la guianza del Espíritu. 또 이렇게 말합니다. 또 여러 해 전부터 언제든지 서반하러 갈 때에 너희에게 가기를 바라고 있었으니 그렇게 말합니다. Versículo 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. 바울은 어디까지 가기를 원했죠? ¿Cuál era su destino final, Pablo? 스페인까지 가기를 원했습니다. España. 자, 그런데 24절이요. Versículo 24. 이는 지나가는 길에 너희를 보고 먼저 너희와 사귐으로 얼마간 기쁨을 가진 후에 너희가 그리로 보내주기를 바랍니다. Voy a leer nuevamente la segunda parte del verso 23. Y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, fue impedido, dice, ¿no? Dice, verso 24, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. 그러니까 바울은 목적지는 스페인이었습니다. O sea, el destino final de Pablo era España. 그래서 중간에 로마까지 거쳐서 스페인으로 가겠다. Y para llegar a España, Pablo deseaba pasar por Roma. 그런데 25절 보세요. Versículo 25. 그러나 이제는 내가 성도를 섬기는 일로 예루살렘에 가노니 그렇게 Dice, 말하죠. mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 예. 자, 왜 간다고요? ¿Por qué Pablo quería ir a Jerusalén? 성도를 섬기는 일로 간다고 말하죠. Para ministrar a los santos, en otras palabras, para servir a la iglesia. 26절입니다. Versículo 이는 26. 마게도냐와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였습니다. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 그러니까 예루살렘은요, 지금 바울이 가려고 하는 그 지경, 그 기간 동안, 그 시기에 기근이 굉장히 심했습니다. Parece que en este momento, cuando Pablo estaba proponiendo ir hacia Jerusalén, había una hambruna en la ciudad de Jerusalén. 예. 그래서 마게도냐와 아가야 성도들이 예루살렘 교회 성도들을 위하여서 구제연금을 했단 말이에요. Y por esa situación, Macedonia y Acaya, o sea, las iglesias que se encontraban en Macedonia y en Acaya, habían juntado una ofrenda para apoyar a la iglesia de Jerusalén. 자, 27절이요. Versículo 27. 저희가 기뻐서 했다 그렇게 말하죠. Dice, pues le pareció bueno y son deudores de ellos. A ver. 기뻐서 했다라고 나와.
다 읽어. 27절 다 읽어. A ver, vamos a leer. Verso 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. 자, 그리고 28절입니다. Verso 28. 그러므로 내가 이 일을 마치고 이 열매를 그들에게 확장한 후에 너희에게 들렸다가 서반으로 갈 것이다. 그렇게 이야기하죠. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. 자, 그렇다고 하면은요. 아까 자, 한번 다시 가 볼까요? 사도행전 19장이요. Capítulo 19 de Hechos. Regresamos 21절입니다. en el versículo 21. 이 일이 있은 후에 바울이 마게도냐와 아가야를 거쳐 예루살렘으로 가기로 작정했다라고 이야기하는데 Cuando dice en el versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. 자, 왜 마게도냐와 아가야를 거칩니까? Hermanos, ¿por qué Pablo quería recorrer la región de Macedonia y Acaya? Relaciónenlo con lo que estamos viendo en Romanos. 왜죠? ¿Para qué? 예. 그렇죠. 예. 대답을 했습니다, 여러분. Sí. 예. 그런데 여러분들 이 마게도냐와 아가야 성도들이 헌금할 때 그들의 상황을 또 고린도 후서에서 얘기합니다. Para recoger la ofrenda que ellos habían juntado, ¿no? Entonces, respecto a este acontecimiento, en segunda epístola a los Corintios, dice lo siguiente, 8장입니다. en el capítulo 8, segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, 1절 보세요. en el versículo 1. 여러분들이 아는 이야기예요. Es una historia muy conocida. 자, 형제들아 하나님께서 마게도냐 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너희에게 알린다 그렇게 말하죠. Dice así en el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. 마게도냐에 주신 하나님의 은혜입니다. Es la gracia que Dios le dio a la iglesia de Macedonia. 예. 그런데 그 은혜가 뭐냐? Pero, ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere esa gracia de Dios? 2절 보세요. Versículo 2. 환난의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 했다. 그렇게 말하죠. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. 그들의 상황은 어떤 상황이었다고 말하죠? O sea, ¿cómo era la situación en la que vivían estos corintios? 환난의 많은 시련이 있었다고 말해요. Ellos estaban viviendo en medio de una prueba de tribulación. 극심한 가난이 있었다고 말합니다. Había pobreza, 예. profunda pobreza. 그런데도 성경은 뭐라고 말하죠? Pero ¿qué dice la Biblia? 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 했다 그렇게 말하죠. Dice, a pesar de la grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza, a pesar de todo eso, ¿qué es lo que hicieron? Abundaron en riqueza de su generosidad. 예. 그리고 3절 또 이렇게 말합니다. Y en el versículo 3 dice, 그들은 힘대로 할 뿐만 아니라 힘에 지나도록 하게 했다 그렇게 말하죠. Pues- 자원했다 그렇게 pues 말합니다. doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 억지로가 아니었습니다. No fueron obligados a dar, 예. 자원했다고 말하죠. sino voluntariamente entregaron esa ofrenda con amor. 그리고 4절에서는 또 이렇게 말합니다. Y en el versículo 4 dice, 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여함에 대해 우리에게 간절히 구하니 그렇게 말하죠. pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. 예, 어떻게 이 내용을 잘 생각해 보면은요, 아마 이런 관계가 아니었었나 생각되어집니다. Viendo esta relación que vemos entre estas personas, yo pienso que sería una relación como el siguiente. 바울은 이 마게도냐 교회 사정을 너무나도 잘 알았습니다. Pablo tenía conocimiento detallado de la condición o la situación en la que vivía la iglesia de Corinto. 그들이 예수를 믿는 것 때문에 환난을 겪고 있는 것을 알고 있었죠. Pablo tenía conocimiento de que la iglesia de Corinto estaba sufriendo tribulaciones a causa de la fe en Jesucristo. 그런데 그들이 가난한 것도 알고 있었습니다. También sabía que ellos vivían en
medio de la pobreza. 그런데 그들이 예루살렘 교회 성도들이 어려움을 겪고 있으니까 우리도 헌금을 하겠습니다라고 했었을 때 Pero ellos, cuando le dijeron a Pablo, hermano, nosotros queremos juntar una ofrenda para ayudar a la iglesia de Jerusalén. 바울은 이렇게 얘기했을 겁니다. Pablo seguramente le dijo estas palabras. 당신들도 힘들지 않느냐? Seguramente le pudo haber dicho, hermanos, ustedes están padeciendo necesidad. 당신들도 지금 가난해서 하루하루 먹고 살기가 얼마나 힘든데 그렇게 하려고 하느냐? Les cuesta vivir día a día porque están en medio de una extrema pobreza. 성경은 그렇게 말하잖아요. 그렇죠? Porque es lo que dice, ¿no? 극심한 가난이 있었다고요. La Biblia dice en qué condición se encontraban estos hermanos, en extrema pobreza. 예. 그런데 4절은 뭐라고 말하죠? Pero ¿qué dice el verso 4? 바울 선생이요, 바울 사도요, 아니에요. 제발 우리도 이 일에 우리도 참여할 수 있도록 해주십시오. 간절히 구했다고 Dice, 말하잖아요. pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Creo que no hace falta explicar esto, ¿no? 바울은 허락했겠죠. Entonces, ante esta petición de la iglesia, Pablo cedió para que ellos sean partícipes 그리고 5절은 또 뭐라고 말하죠? de este servicio. Verso 5. 그런데 그들은 헌금을 할 때 우리가 바라던 것뿐 아니라 그들이 먼저 자신을 죽게 드리고 그렇게 말하죠. Dice, y no como lo esperábamos nosotros, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. 물질만 헌금하지 않았습니다. Hermanos, esta iglesia de Corinto no solamente dieron monetariamente una ofrenda, 먼저 자신을 죽게 드렸습니다. sino primeramente ¿qué es lo que entregaron? A ellos mismos delante de Dios. 나의 주인은 주님이십니다라고 생각합니다. Reconociendo que Jesús es el Señor. 우리는 헌금만 할 때가 많이 있죠. Muchas veces, hermanos, nosotros entregamos la ofrenda solamente lo que llevamos, ¿no? Ese dinero. 헌금할 때마다 갈등이 일어나죠. Y en ocasiones entra en pleito interno, hay un pleito interno nuestro, 예. 주머니에서요. ¿sí? En la bolsa. 50배수 할까? Tengo varios billetes y ahí estoy en dilema. ¿Será el billete de 50 100배수짜리 할까? o de 100 500배수 할까? o 500? 만지작거리다가 Ahí estamos escogiendo. 그래 중간 거 하자. Bueno, para no quedar mal, el que está en medio, la cifra del medio. 하나님 제 형편 아시죠? Y le decimos, Señor, tú sabes mi condición. 근데 그들은 그렇게 하지 않았어요. Pero dice la palabra que estos corintios no ofrendaron de esa manera. 이 돈만이 아니라 내 삶 자체가 주님 것이기에. ¿Cómo? Macedonios. ¿Qué dije? Corinto 맞잖아요. 마게도냐. Perdón. perdón. Macedonios. 뭐라고 하셨죠? 돈만이 아니라 no solamente ellos al entregar esa ofrenda no estaban solamente entregando monetariamente una ofrenda, sino ellos mismos eran la ofrenda para Dios. 보세요. 자, 그것을 뭐라고 말하죠? 1절에서 하나님께서 마게도냐 교회에게 주신 은혜라고 말합니다. Y refiriéndose a esa actitud de los macedonios, el versículo 1 dice que eso es la gracia de Dios que le permitió a la iglesia de Macedonia. 왜요? ¿Por qué? 거기 2절이 그렇게 말하죠. El versículo 2 그들의 넘치는 기쁨이 있었어요. dice que había gozo, abundancia de gozo en sus corazones. 예수 믿는 기쁨이 있었습니다. Había abundancia de gozo por creer en Jesús. 예수 믿는 믿음 안에서 하나님께서 저들에게 허락하시는 그 소망이 있었습니다. Tenían esperanza en medio de esa fe en Jesucristo. 그런 은혜로 인하여서 Y por esa bendición que habían recibido, 그들의 극심한 환난과 극심한 가난 속에서도요. aún en medio de diversas situaciones adversas, 예루살렘 교회 성도들의 어려움을 위하여서 헌금했다고. y en medio de la profunda pobreza, esta iglesia pudo hacer esa ofrenda tan agradable delante de Dios para la iglesia de Jerusalén. 여러분들 그러한 저들의 마음을 알았던 바울이 마게도냐를 갈 때
바울의 마음은 얼마나 하나님 앞에 감사하면서 기뻤을까요? Hermanos, imaginemos el sentir de Pablo, ¿no? Después de haber recibido esta ofrenda de estos hermanos y en ese camino hacia Jerusalén, ¿qué es lo que habrá sentido Pablo? 그런데 여러분들 바울이 마게도냐 지경에서 사역했었던 그 사역 기간은요 굉장히 짧았습니다. Hermanos, recordemos que el tiempo que Pablo dedicó para ministrar en la región de Macedonia no fue un tiempo largo. 여러분들 빌립보 교회와 그리고 데살로니가 교회에 대한 이야기를 사도행전 16장과 17장은 우리에게 이야기합니다. En el libro de Hechos, capítulo 16 y 17, nos narra cómo fue el ministerio de Pablo en la ciudad de Filipo y en Tesalónica. 예, 찾지 않아도 괜찮아요. No vamos a buscar, 예, 시간도 없고 하니까. sí, para poder avanzar más, no vamos a buscar el pasaje. 예, 그런데 여러분들 16장에 보면은 빌립보 지역에서 여러분들 아주 짧은 시간이 있었던 것을 성경은 우리에게 보여줍니다. Pero si leemos esta historia en el capítulo 16 16 de Hechos, podemos darnos cuenta que no estuvo mucho tiempo en la ciudad de Filipo. 예, 그리고 17장에도 보면은요. Y si vamos al capítulo 17, 바울은 새 안식일에 회당에 들어가서 그리스도를 전했다고 이야기합니다. dice que Pablo entró en 3 días de reposo a la sinagoga de aquel lugar para enseñar la palabra. 그리고 아덴을 거쳐서 고린도에 갔다고 18장에서는 얘기하죠. Y después de haber recorrido por 18장에서. Atenas, dice que llegó a Corinto. Esto es lo que nos relata entre el capítulo 17 y 18. 그런데 고린도는요, 바울이 1년 6개월 동안 있었습니다. Pero cuando llega a Corinto, él se queda durante 1 año y medio. 그런데 고린도전서와 고린도 후서를 보면은요, Pero cuando leemos primera y segunda epístola de los Corintios, 예, 그 고린도 교회는 얼마나 많은 문제가 있었습니까? podemos darnos cuenta que era una iglesia problemática. 예, 엄청난 문제를 안고 있었던 교회임을 고린도전서와 고린도 후서에서 이야기하고 En estas 있었고, dos epístolas nos damos cuenta que era una iglesia con bastantes problemas. 가장 큰 문제가라고 하면은 Pero uno de los problemas graves 거짓 선자들로 인하여서 바울의 사도권까지 부정하는 세력이 있었습니다. Uno de los problemas más graves que había en esta ciudad, en esta iglesia, era la negación del apostolado de Pablo por la influencia de los maestros falsos. 예. 가장 오래 있었는데. Pero hermanos, esa iglesia era la iglesia donde Pablo más tiempo le dedicó, 1 año y medio. 그런데요. Pero 예. 빌립보 교회와 데살로니가 교회는 바울이 여러분들 개척하고 금방 떠날 수밖에 없었던 상황이었습니다. Pero la situación de tanto de la ciudad de Filipo como Tesalónica no permitió la situación que Pablo se quedara más tiempo en aquel lugar, Yeah. en aquellos lugares. 빌립보서 볼까요? Vamos a Filipenses. 예. 그런데 그 교회는 빌립보 교회는 어떤 모습 속에서 바울과 관계를 가지고 있었느냐? Pero a pesar de ese tiempo corto que Pablo se queda en este lugar de Filipo, veamos la relación que se entabla entre la iglesia con Pablo. 짧게만 이야기하겠습니다. Solamente vamos a mencionar algunos versículos. 1장 5절을 보세요. Vamos al capítulo 1 y versículo 5. 예, 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하기 있기 때문이라 그렇게 말하죠. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. 자, 그러니까 바울이 빌립보 교회를 개척한 그 시간부터 빌립보 교회의 성도들이 있었던 그 교회가 시작되었을 때부터 바울이 지금 로마 감옥에 갇혔을 때까지 하나님의 복음을 위하여서 바울과 함께 참여하고 있다 그렇게 말하죠. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en el versículo 5? Que desde el primer día que Pablo había iniciado la obra allá, o sea, iniciado la iglesia en Filipo, hasta ahora. ¿Cuándo es? Cuando Pablo fue encarcelado en Roma. ¿Qué es lo que hizo la iglesia de Filipo? Estuvo siendo partícipe con el ministerio de Pablo, con Pablo. 그것을 6절에서는 이렇게 말해요. Refiriéndose a esa comunión, veamos lo que dice el verso 6. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그렇게 말하죠. 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 확신한다 그렇게 말해요. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 그러니까 그렇게 하나님의 복음에 바울과 함께 참여를 할 수 있도록 시작하신 분은
주님이라고 말해요. 예. ¿Quién es el que movió el corazón de estos hermanos de Filipo para ser partícipe en la obra misionera de Pablo, desde el principio hasta el final? El Señor. 그 주님이 마지막까지 그렇게 할 것이다. Y ese Señor, Jesucristo, es el que lo va a acompañar hasta el final. 자, 그리고 빌립보서 4장 보세요. Filipenses capítulo 4, 예. 자, 15절 보세요. en el versículo 15. 빌립보 사람들아 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때에 주고 받는 내 일에 참여한 그애가 너희 외에 아무도 없었느니라. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. 유일한 교회였었다. Era la única iglesia en Macedonia que estaba ayudando en el ministerio de Pablo. 그리고 16절은 또 이렇게 말하죠. Y en el versículo 16 자, dice, 바울은 빌립보를 떠나서 베레아를 거쳐서 데살로니가에 갔는데 Pablo, cuando sale de Filipo, pasa... 아니요. 바울은 빌립보를 거쳐서 데살로니가에 갔는데 Pablo sale de Filipo y llega a la ciudad de Salónica. 그런데 자 16절은 이렇게 말해요. 데살로니가 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 쓸 것을 보내주었다. Versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 예. 그런데 지금 바울이 로마에 갇혔을 때에 Pero cuando en este momento que está escribiendo esta carta está encarcelado en Roma. 2장을 보면은요. Si vamos al capítulo 2, 예, 에바브로디도 편을 통하여서 바울의 쓸 것을 또 보내주었다라고 이야기하죠. en este momento está escribiendo esta carta después de haber recibido a Epafrodito como el mensajero de la iglesia de Corinto. O sea, nuevamente habían enviado una ofrenda a través de Epafrodito. 여러분들 짧은 시간이 있었는데 O sea, Pablo no estuvo mucho tiempo en la ciudad de Corinto, en la ciudad de Filipo para iniciar la iglesia. No tuvo mucho tiempo de convivio con ellos. 여러분들 그런데 데살로니가전서를 보세요. Pero cuando vamos a primera epístola a los tesalonicenses, 예. 자, 6절을 보세요. en el versículo 6, capítulo 1, versículo 6, 6절, 7절, 8절까지. vamos a leer 6, 7 y 8. 예, 읽어. Dice así, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. 여러분들 그들은 분명히 많은 환난 가운데 있었다고 이야기하죠. También estos hermanos se encontraban en medio de gran tribulación, 그런데 성령의 기쁨으로 하나님의 말씀을 받았다고 이야기하고 있고요. pero también en medio de esa situación recibieron con gozo la palabra del Espíritu 그리고 바울의 일행과 주를 본받은 자가 되어져서 y fueron imitadores de Pablo y de sus acompañantes y también del Señor. 그래서 마게도냐와 아가야 모든 지경의 본이 되었고요. 믿음의 본이 Y 되었고요. por esa misma razón, siendo imitadores de Pablo y del Señor, fueron ejemplos para todos los cristianos de esa zona. 그런데 마게도냐와 아가야만 아니라 모든 예수를 믿는 사람들 사이에서 좋은 소문. Pero no solamente la fama de estos cristianos se escuchaba por esa región, sino por todas partes donde había cristianos. 특별히요. 2장 13절을 보세요. Especialmente en el capítulo 2, versículo 13. 저들이 그렇게 할 수 있었던 가장 중요한 것은 무엇이었었느냐? ¿Cuál era la razón por la que estos hermanos podían vivir en esta fe? 13절에 이러므로 우리가 하나님 앞에 끊임없이 감사한다 그렇게 말하죠. Dice en el versículo 13 del capítulo 2, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 그렇게 말해요. de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, 사람의 말로 받지 않았다. la recibisteis no como palabra de hombres. 그 다음에 뭐라고 어떤 말씀으로 받았다고 이야기합니까? ¿Qué sigue diciendo la última parte? Sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes.
바울이 하나님의 말씀을 전할 때 Cuando Pablo estaba anunciando el mensaje de Dios, 바울의 말로 받지 않았어요. ellos, los receptores de esa palabra, no lo recibían como palabra de Pablo, 하나님의 말씀으로 받아들였어요. sino ellos habían recibido como palabra de Dios. 그래서 그 말씀이 그들 안에서 능력으로 역사하고 있다고 이야기하죠. Y que esa palabra del Señor era la que estaba actuando en la vida de ellos. 제가 오늘 여러분들에게 성경을 이야기하죠. Yo hoy vengo a anunciarles el mensaje de Dios. 제가 제 얘기를 한다면은요, 여러분들을 거절하셔야 됩니다. Si yo me parara aquí para hablar de mi mensaje, ustedes tienen que rechazar ese mensaje. 그러나 제가 성경 말씀을 여러분들에게 이야기한다고 하면요, Pero si yo vengo a anunciar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, 여러분들은 제가 하는 이 모든 말씀을 하나님의 말씀으로 받아들여야 됩니다. ustedes no deben tomar como palabra de Pastor Lee, sino tienen que tomar como palabra del Señor. 이 말씀이 여러분들의 안에서 Porque es esta palabra 능력으로 역사하실 것이고 va a actuar poderosamente en cada uno de sus vidas. 저도 떠날 겁니다. Yo me voy. 내일 모레 미국으로 가요. El lunes ya me voy de México a Estados Unidos. 그러나 이 말씀은 여러분들 속에서 Pero esta palabra va a estar presente en su vida. 여러분들의 속에서 여러분들의 삶 속에서 능력으로 역사하실 것이고요. Porque es la palabra que va a actuar poderosamente en la vida de ustedes. 이 말씀이 여러분들의 신앙을 자라게 할 것이고요. Es esta palabra que los va a hacer crecer. 이 말씀 안에서 여러분들은 소망을 갖게 되어질 Y en 것이고요. esta palabra nosotros tendremos esperanza en el Señor. 이 말씀이 여러분들에게 기쁨을 줄 것이고요. Le va a dar alegría. 그래서 여러분들도 데살로니가 마게도니아 성도들처럼요. Y así como los hermanos de Tesalónica y de Macedonia. 여러분들도 가난하지만 Quizás estemos enfrentando la misma situación de pobreza. 여러분들도 힘들지만 A veces nos enfrentamos con situaciones de dificultad, 여러분들 마음에는 걱정이 아니라 근심이 아니라 pero no van a tener tristeza ni preocupación, 오히려 성령의 기쁨으로 인하여서 sino van a tener gozo del Espíritu Santo. 여러분들보다 힘든 사람을 위하여서 여러분들에게 있는 것을 아낌없이 함께 나눌 수 있는 하나님의 사람으로 사라져갈 수 있도록 하게 하실 것이란 말이죠. Teniendo gozo en sus corazones, van a poder dar de lo poco que tienen para aquellas personas que necesitan. 하나님 앞에 헌금하면서 아까운 마음이 아니라 Cuando ofrenden a Dios, no van a tener ese corazón mezquino, ¿se entiende? Ajá. 우리 교회도 힘든데 Sí, a veces pensamos, nuestra iglesia también está padeciendo necesidad. 다른 교회를 위하여서 우리가 다른 힘든 교회를 위해서 기도만 하면 됐지 무슨 헌금을 해가 아니라 ¿Qué podemos ayudar a esta otra iglesia que está padeciendo necesidad? Bueno, lo que yo puedo hacer es orar. No seamos así, hermanos. 우리가 쓸 것을 아껴가면서요. ¿Sí? Si hay que ahorrar en algo, ahorremos. 그래서 또 다른 더 힘든 교회를 위하여서 Para ser de apoyo para otra congregación que está padeciendo mayor necesidad. 이것이 뭐죠? ¿Qué es esto? 하나님의 말씀이 주는 능력이란 말입니다. Este es el poder que trae la palabra de Dios. 우리의 신앙이 예수님처럼요. Así como que nuestra fe, hermanos, vaya creciendo como la de Jesús. 믿음의 사람들이 사라져 갔던 그러한 발자취를 우리도 함께 남겨가면서요. Como esa vida y ese camino que recorrieron los hombres de fe. 바울은 이런 사랑을 가지고 예루살렘에 올라간 겁니다. Y Pablo, habiendo recibido este amor, o sea, la ofrenda que había recibido de parte de estos hermanos, sube a Jerusalén. 여러분들, 내가 그 어떤 것을 받는 것만, 내가 어떤 것을 받아서 내가 누려가는 것만이 은혜가 아니라 오히려 내 것을 다른 사람들에게 줄 수 있는 그 믿음 안에서의 그 크신 나눔이 하나님 앞에 하나님께서 우리에게 주시는 더 큰 은혜임을 성경은 우리에게 말씀하고 있지 않는가요? Hermano, la Biblia no nos está hablando de la gracia de Dios solamente cuando nosotros recibimos algo bueno, sino la gracia de Dios que nos habla la Biblia es poder compartir cuando estamos en medio de una necesidad también. 여러분들, 바울이
주와 그 은혜의 말씀께 부탁했다 그리고 떠났다라고 하는 의미가 뭔지 아시겠냐고요. Ahora entendemos cuando Pablo dice, yo los encomiendo en la gracia, en Dios y en la gracia de su palabra. 사도행전에서 이야기되어진 그 이야기가 Lo que nos viene diciendo en Hechos, 로마서에도 en Romanos, 고린도 후서에서도 también en segundo libro de Corintios, 빌립보에서도 en Filipo 데살로니가 전서와 후서에서도 y en primera y segunda de Tesalonicenses. 종합해서 다 같은 이야기로 이야기되어지고 있잖아요. O sea, nos está transmitiendo un mismo mensaje. 하나님의 말씀의 능력은요, 시대를 초월해서 있습니다. Hermanos, el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios trasciende los tiempos. 환경을 초월해서 있습니다. Trasciende las condiciones o las situaciones en las que estamos viviendo. 오늘 멕시코에 여기 앉아 계신 분들이 몇 분인지 저는 잘 모르겠지만 No sé cuántas personas estamos aquí reunidos, no sé exactamente. 여러분들 한 분 한 분이 말씀의 그 능력으로 변화되어지기 시작할 때 Pero cuando en su vida comienza a ver esos cambios, esas transformaciones por medio de la palabra, 여러분들의 삶을 통하여서 새로운 하나님의 복음의 역사를 일으켜갈 수 있음을 저는 믿습니다. yo creo firmemente que Dios utilizará sus vidas para llevar adelante su obra maravillosa de salvación. 여러분들 다른 사람이 바뀌기를 먼저 생각하지 마세요. Hermanos, no esperen que otro primero cambie, 여러분들 자신이 먼저 바꾸어 주시기 바랍니다. sino que ustedes primeramente tienen que experimentar esa transformación. 다른 사람에게 요구를 바뀔 것을 요구하지 말고요. Tampoco no exijan a otras personas que cambie de su actitud, 하나님이여 내가 예수님 닮기를 원합니다. sino cada día preséntese delante del Señor pidiendo de su gracia para que cada día podamos ser diferentes. 내가 예수님 앞으로 더 가까이 가기를 원합니다. Señor, quiero acercarme más a ti. 말로만 하지 마시고요. No solamente ore en palabra, 할 수 있는 것들을 해보시란 말입니다. sino ponga en práctica desde lo pequeño que ustedes pueden hacer. 처음에는 저항이 올 수 있습니다. 여러분들 스스로. Cuando ustedes comiencen y decidan a vivir esa vida, puede haber obstáculos. 그러나 시간이 지나고 행해가면서는요. Pero mientras corre el tiempo y ustedes van poniendo de su parte para vivir ese cambio, 자연스러워 갈 겁니다. ya ese estilo de vida será parte de la vida de ustedes y será natural. 성령님이 우리 안에서 그렇게 우리를 만들어 가실 것이란 말입니다. Y la Biblia dice que es el Espíritu Santo que va a obrar en nuestras vidas para llevarnos a esta transformación. 바울은 이 사랑을 가지고 갔어요. Pablo tomó esa gracia de Dios, tomó ese amor de Dios y se dirige hacia Jerusalén. 여러분들 그 어디죠? 사도행전 24장을 보면은요. Vamos a Hechos, capítulo 24. 예, 바울이 벨릭스 총독 앞에서 이런 이야기를 합니다. Pablo delante del Félix, 17절에 보면은요. en el versículo 17 de capítulo 24, 그 예루살렘에 간 목적을 분명히 이렇게 말하죠. menciona claramente su razón de visita a Jerusalén. 예, 여러분들 한번 같이 읽어보시겠습니까? Vamos a leer juntos, hermanos. Dice así en el versículo 17. 17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. 여러분들 여기에요. 이 마게도냐 사람들을 아가야 사람들은 이방인들잖아요. Hermanos, recuerden que los hermanos de Macedonia y de Acaya son hermanos gentiles. 그런데 이 이방인들이 누구를 돕고 있습니까? Pero estos hermanos gentiles, ¿a quién están ayudando? 유대인들을 A los judíos. 보세요. 이게 뭐죠? 그리스도 안에서는 민족을 초월한 겁니다. ¿Qué es lo que nos está mostrando esta situación? Que en Cristo no interesa la nacionalidad. 혈통을 초월한 겁니다. Trasciende en Cristo trascendemos lo que es la genealogía o la sangre, ¿no? 여러분들 그리스도 안에서는요 교파를 초월합니다. Y en Cristo 교파.
vamos más allá de las denominaciones. 그리스도 안에서는요, 교회들을 초월해서요. En Cristo vemos más allá de una iglesia local. 그리스도 안에서 우리 모두는 한 가족, 한 형제, 한 몸으로 부름을 받았다라고 하는 사실을 우리가 기억한다고 합니다. Tenemos que recordar que hemos sido llamados en Cristo Jesús para formar un solo cuerpo en un Señor. 오늘 성경은 그렇게 말하고 있지 않나요? ¿Sí? ¿No es lo que nos dice la Biblia? 그런데 바울은 예루살렘에 가서 그 일을 하러 간 것으로 인하여서 붙잡혔습니다. Pero Pablo, llevando ese amor de Dios en ofrendas, llega a Jerusalén y es arrestado en ese lugar. 얼마나 좋은 일인가요? 그렇죠? Hermano, no fue para un propósito bueno. 그런데요. 그런데 얼마나 좋은 일인데. 지금 성경은 뭘 말하죠? Es algo bueno, sin embargo, ¿qué dice la Biblia? 붙잡혔어요. Él fue arrestado. 그런데요, 또 참 재밌는 것은요. Pero algo interesante también. 제가 표현을 재미있다라고 표현하는 겁니다. Yo utilizo esta expresión, ¿no? Interesante o... 바울이 지금 예루살렘에 그 선한 일을 하러 가는데 성령께서 바울에게 너 예루살렘 가면은 붙잡힐 것이다라고 얘기합니다. Algo interesante es cuando Pablo se dirigía hacia Jerusalén para llevar esa ofrenda, el Espíritu Santo le revela a Pablo lo que le va a acontecer en Jerusalén. 20장 보세요. Vamos al capítulo 20 de Hechos. Hechos capítulo 20, 22절입니다. en el versículo 22. 보라 이제 나는 성령에 매여 예루살렘에 가는데 그렇게 말하죠. Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. 바울은 성령에 매여서 다니는 사람이었어요. Pablo era una persona que era guiado totalmente por el Espíritu 그것이 Santo. 무슨 의미인지 우리는 어제와 그저께 성경 말씀 안에서 살폈습니다. Estuvimos el día de ayer y antier viendo lo que significa esta declaración que Pablo era un hombre guiado por el Espíritu. 그런데 예루살렘에 가는 것도 성령에 매여서 간다라고 이야기합니다. Pero aquí en este pasaje también nos dice que por el Espíritu él decide ir a Jerusalén. 근데 거기서 무슨 일을 당할지 나도 모르겠다. Pero dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer. 그러면서 23절에 이렇게 말하죠. Y sigue diciendo en el verso 23. 오직 성령이 각성에서 내게 경건하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 성령님이 뭐라고 말씀하셨다고요? ¿Qué es lo que le dijo el Espíritu Santo? 결박이 있을 것이다. Va a haber prisiones 환란이 있을 y 것이다. va a haber tribulaciones. 그것이 너를 기다릴 것이다. Eso es lo que te espera en Jerusalén. 그런데 바울은 겁내지 않아요. Pero Pablo no teme ni la prisión ni la tribulación. 24절에 이렇게 말하죠. 24. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일에 마치려면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 자, 21장 보세요. Vamos al capítulo 21. 자, 이제 계속 예루살렘으로 올라가는 중에 있습니다. Estamos viendo a Pablo que está en camino hacia Jerusalén. 3절 볼까요? Capítulo 21, versículo 3. 구브로를 바라보고 이를 왼편에 두고 수리아로 항해하여 두로에서 상륙하니 거기서 배의 짐을 풀려 함이라 그렇게 Al 말하죠. avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. 이 두로는요 지금의 레바논에 있습니다. Tiro, esta ciudad de Tiro, hoy en día sería Líbano. Líbano. 4절입니다. En el versículo 4 제자들을 찾아 거기서 이래를 머물었다 그렇게 말하죠. dice, y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días. 자, 제자들을 찾아 거기서 이래를 머물렀는데 그 제자들이 성령의 감동으로 바울도로 예루살렘에 들어가지 말라 하더라 그렇게 말하죠. Y cuando él llega con estos discípulos y se queda durante 7 días, ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. 그러니까
성령께서 바울에게도 너 예루살렘에 가면은 결박과 환란이 기다린다라고 말씀하셨고요. Recordemos, el Espíritu Santo le había revelado a Pablo que cuando él vaya a Jerusalén, que lo espera prisiones y tribulaciones. 그리고 저기 어딥니까? 두로에 있는 제자들에게도 성령께서 Y el Espíritu Santo le revela a los discípulos que estaban en Tiro lo mismo. 바울이 예루살렘에 들어가면 환란과 결박이 기다리고 있다라고 하는 것을 알게 했죠. Le revela a estos discípulos que Pablo cuando vaya a Jerusalén, que él espera prisiones y tribulaciones. 그래서 이 사람들은요, 이 제자들은 바울더러 가지 마라. 왜 환란과 결박이 있는데 가려고 하느냐 말렸다고 이야기합니다. Y aquí la palabra dice que estos discípulos, como sabía lo que le iba a acontecer a su maestro, le impide que a Pablo que vaya a Jerusalén. 저는 바울이 머물렀다고 하는 추정되는 이곳에 두 번을 가봤습니다. Yo visité 2 veces este lugar donde aparece en este versículo. 거기에 지금 정교회가 있더라고요. Que 정교회. supuestamente era el lugar que Pablo se quedó estos 7 días, ¿no? Y ahí hoy en día hay una iglesia, 정교회, ¿cómo se llama? 정교회. Ortodoxa, 혹시 오르도록. una iglesia ortodoxa. 근데 처음에는 갔을 때 문이 닫혀 있어서 안을 보지 못했습니다. En la primera visita, cuando llegué al lugar, estaba cerrado el templo, entonces no tuve la oportunidad de conocer la parte de 두 adentro. 번째 갔을 때는요. Pero en la segunda visita 예배를 드리고 있었습니다. estaban en medio de una reunión, de un culto. 그리고 성찬식을 하고 있었습니다. Y estaban en medio de la Santa Cena. 저도 참석을 하면서요. Y yo participé en esa Santa Cena. 성찬을 받았었습니다. Sí, participé en la Santa Cena. 그리고 하나님 앞에 감사했습니다. Y yo agradecí al Señor. 예수 안에서 이런 어떤 은혜를 오늘도 누려갈 수 있도록 하신 것에 감사하면서. Agradecí al Señor por la gracia que Él me permitía día con día. 자, 이게 두 번째였습니다. Esto fue la segunda advertencia. 그런데 이제 거기 8절을 보면은요. Pero seguimos leyendo en el versículo 18. No, 8절. Perdón, en el versículo 8. 가이사라에 갔습니다. Pablo llega a Cesarea. 그리고 거기서 빌립의 집에 들어갔습니다. Y entrando en casa de Felipe. 거기에서 여러 날 머물러 있었죠. Y se posó durante varios días. 근데 10절에 보면은요. Si vemos el verso 10. 유대에서 아가보라고 하는 선지자가 왔어요. Dice que vino un profeta llamado Agabo de Judea. 그런데 11절 읽어. Versículo 11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quienes este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. 또 결박당할 것을 또 얘기하죠. Otra vez, por tercera vez, le anuncia a Pablo que lo que le espera en Jerusalén. 12절입니다. Versículo 12. 우리가 그 말을 듣고 그곳 사람들과 더불어 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말라고 권합니다. Dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. 바울이 말하죠. Entonces Pablo respondió, 왜 우느냐? ¿qué hacéis llorando 그래서 왜 내 마음을 상하게 하느냐? y quebrantándome el corazón? 그 다음에 다 같이 읽죠. Leemos juntos la segunda parte. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. 14절이요. 14. 그가 권함을 받지 아니하므로 우리가 주의 뜻대로 이루어지이다 하고 그쳤노라 그렇게 말하죠. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. 그런데 거기 우리라고 하는 단어가 있습니다. Pongamos atención, aquí dice, como no le pudimos, está hablando en primera persona plural. 이 우리는 누가도 포함되어 있습니다. Esto significa que en este grupo de personas que le impedía ir a Pablo a Jerusalén, ¿quién estaba también? Lucas. 지금 사도행전을 기록한 누가 말입니다. Lucas, el que está escribiendo este libro de Hechos. 2차 선교 여행 때부터 누가가 같이 동행하게 돼요. A partir del segundo viaje de Pablo, Lucas se integra al grupo de los misioneros de Pablo. 가장 가까웠던 누가마저도 가지 마십시오라고 얘기했어요. O sea, ¿esto qué significa, hermanos? Aún Lucas, el que estaba acompañando a Pablo desde de manera muy cercana, aún él impedía que Pablo fuera a Jerusalén. 권한 받지 않았어요. 그래서 누가도 할 수 없네요. 주의 뜻이 이루어지기를 바랍니다. Pero
no pudieron convencer a Pablo y dijeron, hágase la voluntad del Señor. 자, 그런데 여기에서 재밌는 부분을 하나 여러분들이 보는 것도 좋을 것 같습니다. También en esta parte hay algo curioso que me gustaría que lo veamos. 그럼 21장에 보면은요. En el capítulo 21 바울이 이제 예루살렘으로 올라가는 과정에 있죠. estamos viendo el camino que Pablo está recorriendo para llegar a Jerusalén. 예, 거기를 보면은요. 사실은 20장도 한번 볼까요? Vamos al capítulo, 너무 시간이 가겠네요. 21장만 보겠습니다. capítulo 21. 예, 21장. 거기 보면은 거기 두로에 가서 3절에 두로에 갔었을 때 4절에 제자들을 찾았다 그렇게 말하죠. 그렇죠? Dice en el versículo 3, al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro. 그래서 4절에 제자들을 찾아서 거기서 이래를 머물렀다라고 얘기합니다. En el verso 4, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. 자, 7절을 보세요. Verso 7. 자, 두로를 떠나 항해를 다 마치고 돌레마이르의 형제들에게 안부를 묻고 그들에게 한 하루를 있었다라고 이야기하죠. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. 그리고 8절에서는요. Versículo 8. 가이사라에 갔더니 빌립의 집에 있었습니다. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. 자, 여기 지금 이 과정을 보면은요. 가는 곳곳마다 이제는 예수 믿는 사람들이 곳곳에 있잖아요. Que se dieron cuenta que en este trayecto que recorre Pablo, a donde él llega, a la ciudad donde él llega, ¿con quiénes se encuentran? Con los discípulos. 20장서부터 그런 얘기가 등장합니다. A partir del 사실은요. capítulo 20 en adelante podemos encontrar ese detalle. 15절도 보세요. En el versículo 15 자, 예루살렘으로 이제 여장을 꾸려서 올라갑니다. dice, después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. 그래서 가이사라의 몇 제자가 함께 가죠. Entonces vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos. 예. 여러분들, 이제는 그러니까 이 지금 바울의 1차, 2차, 3차 선교 여행이 계속 반복되어지면서 곳곳에 이제 가는 곳곳마다 예수를 믿는 사람들이 어디에든지 다 있었던 것을 성경은 우리에게 이야기하고 있죠. Por medio de estos capítulos, a partir del capítulo 20 en adelante, podemos ver el resultado de los 3 viajes de Pablo. Mientras él hizo el primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, llegaba a diferentes lugares y en estos lugares se levantaban discípulos. 오직 성령이 너희에게 마시니 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되게 할 것이다라고 하는 그 말씀이 이렇게 이루어지고 있는 현장을 우리는 목격하고 있는 거예요. ¿Recuerdan capítulo 1, versículo 8 de Hechos? Cuando venga el Espíritu, ¿sí? Recibirán poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes y me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No vemos el cumplimiento ya aquí? 하나님의 역사죠. Es la obra del Señor. 성령님의 역사죠. Es la obra del Espíritu Santo. 하나님께서 이렇게 말씀을 이루어가고 계시는 현장을 우리로 하여금 보게 한단 말이죠. Esto nos hace ver cómo Dios fielmente va cumpliendo lo que Él mismo ha dicho. 예. 그런데요. 바울은 거기에서 어떻게 합니까? Pero hermanos, cuando, en esa situación que estamos viendo de Pablo, ¿cuál es la decisión de Pablo? 바울은 붙잡혀요. Él cuando llega a Jerusalén es arrestado. 예. 그러니까 구제연금을 다 전해줬죠, 그렇죠? Entregó la ofrenda que había recaudado de Macedonia Bien. y entregó a la iglesia de Jerusalén. 27절 보세요. Versículo 27. 그 이리가 거의 참해 아시아로부터 온 유대인들이 성전에서 바울을 보고 모든 무리를 충돌하여 그를 붙잡습니다. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia al verle en el templo, alborotaron toda la multitud y le echaron mano. 30절 보세요. 30. 온 성이 소동하여 백성이 달려와 모여 바울을 잡아 성전 밖으로 끌고 나가니 문들이고 닫히더라 그렇게 말하죠. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. 31절이요. 31. 그들이 그를 죽이려 할 때에 Y procurando ellos matarle, 32절은요. versículo 32. 천부장이 군사들을 데리고 가자 군인의 바울 때리기를 멈추었다라고 성경은 말하죠. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. 이때로부터 바울은 붙잡힌
신분이 됩니다. A partir de este momento, Pablo es prisionero. 자유롭게 움직이지 못합니다. Él ya no tiene la libertad. 여러분들 그 이야기가 이 이야기로부터 시작해서 28장까지의 이야기가 바울이 붙잡혀서 로마로 가는 이야기가 성경의 이야기 되어집니다. Entonces, a partir de este momento, hasta todo el libro de Hechos, sería hasta el capítulo 28, es Pablo llegando a Roma, pero ¿cómo? Como prisionero. 22장을 보면은요. Si vemos en el capítulo 22, 예, 유대인들 앞에서 자기가 어떻게 예수를 믿게 되었는지를 예수를 만났는지를 이야기합니다. en el capítulo 22, es la defensa de Pablo delante de los judíos, hablando y contándoles cómo él tuvo ese encuentro con el Señor Jesús. 2절을 보면은요. En el versículo 2, 그들이 그가 히브리 말로 말함을 듣고 더욱 조용한지라라고 이야기하죠. y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. 그러니까 이 이야기는 히브리 사람들에게 유대인들에게 히브리 말을 알아듣는 유대인들에게 지금 자기가 어떻게 예수님을 만났는지 이야기하는 거예요. O sea, este capítulo 22 es la defensa de Pablo contándole a los judíos cómo fue su encuentro con el Señor Jesús. 23장을 보세요. Capítulo 23. 예, 6절에 이렇게 말합니다. En el versículo 6 dice: 읽어. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la enseñanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. 바리새인들과 사두개인들이 같이 있었을 때에 Cuando estaba en este momento, en este lugar, a los saduceos y los fariseos, 예, 바울은 나는 부활의 소망 때문에 내가 이렇게 잡혔다라고 이야기합니다. Pablo dice: yo a causa de la esperanza en la resurrección estoy preso. 자, 그러니까 바리새인과 사두개인들끼리 싸움이 붙었어요. Entonces, ante esa declaración de Pablo, comienza a haber discusión entre los saduceos y 왜요? los fariseos. 사두개인들은 부활이 없다고 생각했고 ¿Por qué? Porque la creencia de los saduceos, ellos no creían, los saduceos no creían en la resurrección, 바리새인들은요 부활이 있다고 했으니까 pero sí los fariseos creían en la resurrección. 예, 11절 볼까요? En el versículo 11, 다 같이 한번 읽어보시겠습니까? vamos a leer juntos, hermano, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. 여러분 이게 무슨 말입니까? Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? 지금 바울이요 예루살렘에서 이거 유대인들에게 자기가 어떻게 예수를 만났는지 그 예수를 이야기하잖아요. Ahora estábamos viendo que en estos capítulos Pablo está presentando su defensa, pero ¿cuál era el contenido de su defensa delante de los judíos? ¿De qué manera él había tenido ese encuentro con el Señor Jesús? 그런데 어디에서도요? Pero también el Señor, ¿qué dice? 로마에서도 Que de esta manera él va a testificar ¿en dónde? En Roma. 여러분들 이런 상황을 만들어서 복음을 전하게 하시는 분이 누구세요? Tenemos que ver y preguntarnos quién es el que va obrando y permitiendo en Pablo estas diferentes circunstancias para que él pueda proclamar el Evangelio. ¿Quién es el que está obrando detrás de esto? 하나님이십니다. Sí, el Señor. 성령님이십니다. Es el Espíritu Santo. 여러분들 우리가 믿고 있는 하나님이세요. Es Dios en quien nosotros confiamos, hermanos. 하나님은 우리의 생각대로 움직이지 않고요. Dios no se mueve ni obra según nuestros pensamientos. 하나님의 방법과 하나님의 그 생각으로 우리를 움직여 가시는 하나님이세요. Sino Dios nos va guiando, nos va moviendo de acuerdo a su voluntad. 예, 여러분, 내가 하나님을 움직이려고 해서는 안 된단 말입니다. Hermanos, ustedes no deben tratar de mover a Dios. 하나님의 계획이, 하나님의 방법이 무엇이든지 우리는 그 하나님이 내 안에서 일하는 대로 하나님이 하시는 것이 옳습니다라고 인정하고 받아들이는 그 믿음이 우리 안에 있어질 때 Sino tienen que tener esa fe
Esa fe donde reconozcamos que el Señor es quien tiene el plan y de acuerdo a su voluntad nosotros entregamos nuestra vida para el cumplimiento. ¿Oxani? Tranquilo. Me pidió esta mañana que le dijera. 천천히요. Porque termina muy cansado. 그렇게 예루살렘에서 있다가 지금 저기 33절을 보세요. 23장 Entonces, 33절. 23장? Capítulo 23, en el versículo 23. 33. 33. 그들이 가이사랴에 들어가서 그렇게 말하죠. Dice, cuando aquellos llegaron a Cesarea. 여러분들, 바울을 죽이려고 40명의 결사대들이 마련되어진 것으로 인하여서 이 천부장이 이 바울을 가이사랴 총독에게로 인도해 갑니다. Recuerda lo que vimos el día de ayer, que se habían unido 40 hombres para tramar y matar a Pablo. Entonces, cuando se entera de esta situación, el centurión es el que prepara la manera para hacer escapar a Pablo. 24장. 이제 바울이 가이사랴에서 벨릭스 총독 앞에 이제 서게 되어집니다. En el capítulo 24, Pablo se presenta delante de Félix, el gobernador. 그런데 자 14절 보세요. En el versículo 14. 뭐라고 이야기하죠? ¿Qué es lo que dice? 14절, 15절 읽지. Dice la palabra, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. 예. 자기는 하나님의 말씀을 믿는다고 얘기하잖아요. Pablo está diciendo, yo creo en la palabra de Dios. 예, 유대인들과 똑같은 소망을 갖고 자기도 기다린다고 이야기하잖아요. Yo espero con la misma esperanza de los judíos. 그런데 무엇라고 말하죠? 그것이요? Pero ¿qué es esa esperanza que él tiene? 15절 마지막 부분이 이렇게 말하죠. La última parte del verso 15. 의인과 악인의 부활이 있으리라 함이니이다. De que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. 나 성경을 믿어. Pablo dice, yo creo en la 유대인들처럼 palabra. 똑같이 성경을 믿고 Yo creo en la ley, así como los judíos. 유대인들이 갖고 있는 소망을 나도 가졌고 Yo tengo la misma esperanza que ellos tienen. 그 소망이 뭐라고요? Pero ¿cuál es esa esperanza? 악인과 의인의 부활. Es la resurrección de los justos y de los injustos. 악인은 심판의 부활로. ¿Por qué? Porque los injustos resucitarán en juicio. 예, 의인은 생명의 부활로. Y los justos resucitarán en vida. 21절 보실까요? Verso 21. 오직 내가 그들 가운데 서서 외치기를 내가 죽은 자의 부활에 대하여 오늘 너희 앞에 신문을 받는다고 한 이 소리만 있을 따름이니이다. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. 바울의 복음의 중심이 어디에 있었죠? ¿Dónde está el núcleo del mensaje de Pablo? 부활이요. En la resurrección. 자, 이제 26장을 볼까요? Vamos al capítulo 26. 예. 자, 이때는요. 바울이 가이사랴 감옥에서 2년이나 있은 다음입니다. Ya en este capítulo 26 es después de unos 2 años que Pablo estuvo encarcelado en Cesarea. 여러분들 벨릭스 총독이 이제 임기가 끝나서 로마로 가고 Después que Félix, el gobernador, ya había terminado su tiempo y se regresó a Roma. 24장 27절 보세요. A ver, veamos lo que dice en el capítulo 24, versículo 27. 이태가 지난 후 보루기아 베스도가 그렇게 말하죠. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. 자, 벨릭스를 대신해서 베스도가 이제 총독이 왔습니다. O sea, en lugar de Félix, sucede Porcio Festo. 2년이 지난 거죠. O sea, había pasado durante 2 años. 자, 그리고 26장을 보면은요. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos al capítulo 이 26. 베스도가 아그리빠 왕을 이렇게 초대해 놓고 Festo, el gobernador, había invitado al rey Agripa. 이제 바울은 아그리빠 왕 앞에서 자기가 어떻게 예수를 만났는지를 이야기합니다. Entonces, en este capítulo 26, Pablo
anuncia acerca de su conversión delante del rey Agripa. 자, 6절과 7절만 볼까요? En el versículo 6 y 7. Ilgo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que no han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. 여기서 똑같이 뭐라고 말합니까? Y aquí, nuevamente, ¿qué es lo que dice? 성경에 약속된 것을 믿는 그 이유 때문이라고 말하죠. Dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Yeah. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. 그러면서 8절에서 뭐라고 이야기하죠? Y de esta manera, en el versículo 8, ¿qué dice? 다 같이 한번 읽어보세요. Leemos juntos, dice que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. 뭐죠? ¿De qué está hablando? 부활이요. De la resurrección. 왜 부활을 못 믿습니까? ¿Por qué no pueden creer de la 나도 resurrección? 과거에는 못 믿었습니다. Yo anteriormente, en mi pasado, tampoco podía creer. 그런데 나는 부활하신 예수를 만났습니다. Pero yo tuve ese encuentro con el Señor Jesucristo resucitado. 자, 이제 27장은요. Vamos al capítulo 27. 예. 이제 바울이 로마 황제에게 상소했기 때문에 Como Pablo apeló al César, 예. 배 타고 로마로 가는 이야기가 27장이 이야기 되어집니다. en este capítulo 27 es el camino de Pablo hacia Roma. 힘들고 어려운 과정들을 겪어서 Tuvo que atravesar dificultades una y otra vez. 풍랑을 만나고요. Se encontró con altas mareas. 죽음의 지경에 이르고요. Estuvo a punto de morir. 그리고 한 섬에 걸려 있다가 Estuvo experimentó el naufragio, llegó a una isla, 그런 어떤 과정들을 겪어서 pero eso fue el proceso que tuvo que enfrentar Pablo para llegar a Roma. 16절, 28장 16절 보세요. Vamos al capítulo 28, versículo 16. 드디어 어디로 들어가죠? Finalmente, ¿a dónde llegaron? 한번 16절 처음만 보겠습니다. Vamos a ver la primera parte del verso 16. 다 같이요. Leemos juntos, dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. 드디어 어디로 갑니까? Finalmente llegó a dónde? 와우. 19장 Capítulo 19, 21절이요. versículo 21. 다 같이 읽어보세요. Leemos juntos, dice la palabra. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. 그런데 하나님이 그 로마로 가기로 원하는 그 바울을 어떻게 로마로 가게 하죠? Pero esa era lo que él deseaba, ¿no? En aquel momento. Pero ese plan de Pablo, Dios, ¿de qué manera lo lleva a cabo? O sea, ¿en qué forma? Preso. 편하게 가게 하지 않아요. No permite un viaje placentero. 우리가 믿는 하나님은 이런 하나님이세요. O sea, el Dios en quien nosotros creemos es un Dios que obra de esta manera. 자, 로마서 볼까요? Vamos a Romanos, 1장 한번 다시 보세요. en el capítulo 1, 예. 자, 13절에 en el versículo 13. 형제들아 내가 여러 번 너희에게 가고자 한 것을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 Dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. 예. 마지막 부분요. 지금까지 길이 막혔도다. Pero hasta ahora he sido estorbado. 그런데 10절에서는요. Pero en el versículo 10 예. 어떠하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게로 나가길 좋은 길 얻기를 구하노라. había dicho: rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. 그 좋은 길이 어떤 길이었죠? ¿Cuál era el próspero viaje? Un próspero viaje 예루살렘에 가서 붙잡히고요. es llegar a Jerusalén, ser arrestado, 2년 동안 감옥에 갇혀 있다가 estando encerrado durante 2 años, 예.
배 타고 가는데 풍랑을 난다고 죽을 지경에 이르고요. y atravesar por todos esos peligros de muerte mientras él iba navegando por el mar 그리고 로마로 들어가죠. para finalmente llegar a Roma. 로마서 15장도 다시 한번 볼까요? Vamos a volver a leer Romanos capítulo 15. (30절) 보세요. En el versículo 30. 이렇게 기도하고 기도를 요청합니다. Está orando de esta manera y está pidiendo que oren por él de esta 형제들아 manera. 내가 우리 주 예수 그리스도의 성령의 사랑으로 말미암아 너희를 권하노니 Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, 그리고 너희 기도에 나와 힘을 같이 하여 나를 위하여 하나님께 기도해 달라 그렇게 que 말합니다. me ayudéis orando por mí a Dios. 어떤 내용입니까? Pero ¿cómo? ¿Qué? 나로 31절 나로 유대에 순종하지 아니한 자들로부터 건짐을 받게 하고 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea 또 예루살렘에 대하여 내가 섬기는 일을 성도들이 받을 만하게 하고 y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. 32절요 32. 나로 하나님의 뜻을 따라 기쁨으로 너에게 나아가 너희와 함께 편히 쉬게 하라. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. 바울은 이렇게 기도를 요청했고 바울도 이렇게 기도했겠죠. Seguramente Pablo estuvo orando de esta manera, él, pero también había pedido que oraran los hermanos con él. 그런데 하나님의 응답은요 Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios a esta oración? 정반대죠. Lo contrario, ¿no? 하나님은 선한 분입니까? 나쁜 분입니까? Dios es Dios, un Dios bueno o un Dios malo. ¿Seguro? 하나님을 움직이려고 해서는 안 됩니다. Por tanto, hermanos, no intentemos mover la voluntad de Dios para hacer mi voluntad. 하나님이 오늘 우리에게 허락하신 모든 것들요. 하나님의 선함을 인정하고 우리는 받아들여야 됩니다. Todo lo que Dios permita en nuestras vidas, lo debemos aceptar como una voluntad santa de Dios. 제 얘기를 해서 참 죄송한데요. Perdón que voy a comentar algo de mí. 저도 암에 걸렸습니다. Yo tengo cáncer 지금도 암을 치료하고 있는 과정이에요. y estoy en ese proceso de recuperarme, ¿no? 아직도 치료가 다 끝나지 않아서 Todavía estoy en proceso, no termina la intervención. 제가 처음 암이라고 하는 판정을 받았었을 때 Cuando por primera vez escuché el diagnóstico, 저희 집사람도 놀랐고요. se asustó mi esposa 우리 아이들을 다 불러놓고 이야기했었을 때 아이들이 다 놀랐습니다. y también mis hijos cuando le di a conocer. 우리 6 식구가 모였을 때 Estuvimos los 6 제가 처음 이 이야기를 했습니다. y les dije, 자, 아빠는 암이라고 판정을 받았다. yo ya me diagnosticaron que tengo cáncer. 그런데 하나님이 나에게 허락하시는 모든 것들은 선한 일이야. Pero les dije, pero todo lo que Dios me permite es bueno. 사람이 어떻게 생각할지 모르겠지만 No sé cómo, qué opinarán las personas, 하나님은 나에게 허락하고 계시는 모든 것들은 선한 일이니 이것도 선하게 나는 받아들인다. 그때 며느리가 눈물을 훔치면서 아버님 그건 아니죠 라고 해요. pero todo lo que Dios me permite, yo lo considero que es bueno. Pero en ese momento una de mis nueras me dijo, pero suegro, eso no es cierto. 그러나 아니다. 하나님은 사람의 생각을 초월해서 일해 가시는 하나님이야. Y yo le dije, no,
Porque Dios obra no a la manera nuestra, no según nuestra lógica humana. 이러한 상황에서도 하나님은 하나님이 내 안에서 약속하신 나의 삶을 통해서 이루실 하나님의 뜻이 이루어지고 있다고 나는 확신한다. Yo tengo la seguridad de que aún en este tiempo, a través de este tiempo, Dios está cumpliendo su santa voluntad en mí. 우리는 Muchas gracias. 이러한 하나님을 받아들여야 됩니다. Nosotros tenemos que aceptar a este Dios. 바울은 인정하고 받아들였습니다. Así como Pablo aceptó la voluntad de Dios, 28장 30절 볼까요? vemos en el capítulo 28, 예. versículo 30, 바울이 온 이태를 자기 셋집에 머물면서 자기 오는 사람을 다 영접합니다. capítulo 28, versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía todo lo que a él venían. 31절입니다. 31. 바울은 뭐를 전파했다고요? ¿Qué es lo que predicaba Pablo? 하나님 나라를 전파합니다. Predicando el reino de Dios. 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르쳤다고 이야기합니다. Y dice que enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. 예. 이 이야기가 무슨 얘기죠? ¿De qué está hablando aquí? 예수는 우리의 왕이다라고 하는 이야기. ¿Qué significa que predicaba el reino de Dios? Que Jesucristo es nuestro rey. 예수는 오늘도 우리의 왕으로 이 자리에 와 계시다라고 하는 사실을 우리는 믿어야 됩니다. Tenemos que creer que el día de hoy, aún en este momento, Jesucristo, nuestro rey, está presente en medio de nosotros. 어, 12시 10분에 모일까요? Vamos a tomarnos un descanso y regresamos a minuto 10, 12 y 10. 예. Entonces,